Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Inshiranka ni awoche nyamieni mo nuanwe. Inshiranka ni awoche nyamieni mdoche nyamieni mo. Inshiranka nyamia gwa ma nuanwe. Inshiranka nyamia gwa ma inshiranka. Inshiranka di ordinary tu nyamiso nuanwe. Inshiranka ni ordinary tu nyamiso. Inshiranka ni ya ordinary tu nyamiso. Inshiranka ye urade nyankopon nyame agwama. Inshiranka ni ya wotwen nyame anim. Ono behu asafo urade. Inshiranka ni wotwen nyame. Inshiranka ni ordinary tu nyamiso. Ono behu nyame akwan. Yada nyame ase anuamadofo a enam ye urade nyankopon ni dasom. Dane da nyinara onyame nkonkron edi adom ekoso dom yen na yetutu ye hofo yeti ye honka na ye kɔ ye nimu ye bekoso ate ye kyerɛkyerɛfo no na numa asɛm na ye hu ba bia yakwan aduru ye beti ye kyerɛkyerɛfo na numa asɛm ade akyi ade asa enom ye no onua Kristo ni ne ye hu ba bia yakwan aduru nti bra wode adom akoso abedom yen ye guso to nwom sɛ nhyiranka nea ordinary to asafo urade so no behu nyame akwan ne kasiye ene na no nyam nti bra ye to nwom no na me no mie no yete ye ho nka onua Kristo nin onua dofo a waje awurade adi enam nyame ani da som na yete ye ho nka na ye ya adwen kro akoma baako ifiri ye kra ne nipaduam bra yete ye ho nka me no mie no ye de aseda kasiye epaja awurade anu onyam de na aseda de mano bompa ye de aseda kasiye ma ye nyame oti aseda bompa ye de aseda paja awurade anu onyam ye de aseda ma ye dimafo agye nyame ye de aseda ma ye twitwagefo ye de aseda ma ye awurade nyankopon ono ne ye wiase nkwa na nyina hwesofo oni adofo auto onua be manka ye te ye ho nka na ye nya akoma kro ene adwen ene susuye baako afiri ye kra ne nipaduam e de aseda ama ye nyame a wahwe ye so wo yakwan nyina mu e de adomadom ye de adu February 2021 mu no de ye kɔ yanim e wɔ nani dasom e na domara kwa ya setena ye ma fie ne ye di frem ne abrabo ne abusua nyina na e awurade adom no de adomadom ye ntimi no mie no te ye ho nka wa be betu ye fo egusu suasua ne numa asɛm a ɛyɛ me no mie no akwan no na ye bo ye te ye ho nka ne ye de aseda kase ne ye bɔ mpaye e de apagya awurade anu onyam ya ye ne kase ye de nyame ase ne hwɛ so pa na dom nani da so na no nyam a odane da nyina na odane de kyerɛ yen e wo na kwan nyina mu ye da nyame ase anuan adofo wa kwan nyina mu na dom ne nti amen bra ye de ye hwɛsofo ne ye wiase nkwa na nyina gyinabea ye wurade nyankopɔn ye botantem nyame ya me no mie no twere no onua adofo ase da ma no no de mafo agye nyame adi ama yen ye kɔ yenim adesua no na ade akyi ade asa oguso bɔ ne nsɛm pa dawuro sanse o Kristo nin me no mie no ye ntimi enkwati o nyame anum asɛm da biara da ne yankasa ye ntu anamo onua Kristo ni a wotu onua be manka me no mie no ye ntimi nkwati nyame anum asɛm da biara da o nyame anum asɛm ene yakwan o nyame anum asɛm ene yakwan ntimi no mie no ade akyi ade asa onyame anum asɛm na ɛkyerɛkyerɛ kwan onyame anum asɛm ne bɛme hu ba bi a yɛduru onyame asɛm ne de yɛde bɛkɔduru ba bi a yɛkɔ onyame anum asɛm ne yɛdi ne nhyehyɛe so ɛne ne yɛ a wɔka kyerɛ no a yɛbɛhu no na yɛhu no ne yɛhu no yie ne yɛakɔ so nso aduru ba bi a yɛkɔ nti ade akyi ade asa ɔwɔ nhyehyɛe pa ma me ne mmienu onua Kristo nin ɔwɔ nhyehyɛe pa ma me ne mmienu te ne da ne da nyinara ɔdɔ me ne mmienu nti na ɔbɛbɔ na asɛm pa dawuro ɛde bɛka yɛn ɛbra yɛkɔ yɛnim yɛbɛhwɛ yakwan yie ne yɛtumi atutu anamo pa ne yɛako ɔkoden ama yɛgyidie ne yɛapere daakye nkwa pa anidasoɔ ama yɛ daakye nkwa me ne mmienu bɛsɔre ne yɛdi gyidie ako ɔkoden ne yɛdi awurade nhyehyɛe so nsɛm pa a wɔka kyerɛ yɛn yɛbɛkura n'asɛm mu ɛsan asɛm no mmienu antimi ankura awurade anum asɛm so onua Kristo nin yɛbɛdan ne yɛhu yɛgya n'akwan ogwanhwɛfo ne yɛbɛdan ne yɛhu n'akwan nti ade akyi ade asa asɛm no ba yɛte no yɛbɛdi asɛm no so ne yɛdi ne nhyehyɛe so ne nea a wɔka kyerɛ ne dawuro a wɔbɔ kyerɛ no yɛtumi ahu n'akwan ne yɛhu ne yie nti adom no akɔ so adom yɛn na yɛkɔ Matthew
akenkan asɛm na yɛ gyina de atutu yɛn ho fo na yɛde ahyɛ yɛn ho nkuran ne ahyɛ yɛn ho den bra yɛkɔ yɛn anim yɛama yɛ gyidie na yɛ gyidie akɔ so anya nyinasoɔ ne akɔ so anya nidasoɔ ɛwɔ yɛn Awurade Nyankopɔn mu. Nti Matthew chapter 5 verse 8 ɛna yɛ gyina de asuasua adeɛ kakra de ahyɛ yɛn ho den. Matthew chapter 5 verse 8 na nuanom adɔfoɔ nam yɛ Awurade Nyankopɔn mene omienu nyinaa wiase nkwa na nyinaa nidasoɔ emu ɛna wasoma n'anum asɛm a yɛ nidasoɔ ɛde betu yɛfo ɛbɛka yɛn abɛhyɛ yɛ den wɔ Matthew chapter 5 verse 8 no mu abɛbɛka mene omienu onua Kristo nim ɔse nhyira ɛnka nea okita akoma pa. Nhyira ɛnka nea okita akoma pa ɛwɔ Nyame mu anaasɛ nhyira nka nea okita akoma pa ɛde hwehwɛ Awurade. Ɔno na obɛhu Awurade anuonyam, ɔno na obɛhu Awurade akwan. Nti Onyame Honkonkron Agya yɛwiase nkwa na nyinaa kyerɛkyerɛfoɔ yɛdimafoɔ Agya mene omienu kamafoɔ mene omienu wiase nkwa na nyinaa kwan yɛtete botaa Nyame a yɛtwerɛ no firi yɛmfiti aseɛ na mene omienu atwerɛ no abɛduru mpɛmpɛnso aba ɛne yɛ kasa ɛfa yakoma ho. Waba ɛbɛtu yɛfo aba ɛbɛhyɛ yɛn nkuran aba ɛbɛka yɛn afa yakoma ho. Yɛkɔ a yɛba yi akoma ne kura yɛn akoma ne yɛde yɛ bibia mpanimfoɔ se ana yɛkɔtwerɛ kronkron mu a yɛsa akoma gye ɛna tekrema nso apa mu aka. Nti naano akenka asɛm no ɛyɛ Proverbs chapter 16 verse 1 akenka asɛm ɔne yɛbɛkasa fa obetu yɛfo fa tekrema ho ɛne ne nso waba ne yɛkasa betu yɛfo afa yakoma ho. Naano akenka asɛm no a ɛnam Awurade anidaso ma yɛde tu yɛn ho fo no ɔne yɛbɛkasa fa yɛ tekrema ho ɛne ne deɛ nso so wɔ Matthew akenka asɛm no nso ɔne yɛkasa fa yakoma ho. Ɔsɛ nhyira nka nea okita akoma mu teɛ anaa okita akoma pa na ɔde hwehwɛ Awurade akyira kwan na wɔde som Nyame yie ɔno na obɛhu Awurade anuonyam ne n'akwan. Nhyira nka nea okita akoma pa anaasɛ okita akoma mu teɛ na ɔde som Nyame didi Nyame nhyehyɛe so na ɔno na obɛhu Nyame anuonyam na wahu Nyame akwan. Nti onua adɔfoɔ a nam Awurade ani da so wiase afa na nyinara me nuanom me nuamaanom me maamenom ne papa a ɛnam Awurade Nyankopɔn ani da so mu ne danda nyina gyidifoɔ Kristofoɔ Nyame Nkonkron bɛbɔ ne nsɛm pa dawuro na obɛtumi ne omienofo bra yɛkɔ yɛn anim sɛnea daa ne da nyinara yɛbɛtumi agyina ama yɛ Kristo yɛ. Danda nyina nuanom adɔfoɔ yɛbɛtumi agyina ama yɛ Kristo yɛ. Ɛsiane sɛ yɛde akoma ne bɛgye adi ɛna no apa mu aka. Yɛkɔ a yɛba yi yakoma ne yɛde agye Nyame adi yakoma ɛne yɛ gyidie yɛwɔ gyidie wɔ yɛ gyidie nyinaa ɛyɛ yakoma megye Nyame di ɛfiri makoma mu. Okristoni biara bie n'ano a megye Nyame di ɛfiri makoma mu. Akoma ne yɛde gyidi nti akoma no ho dawuro na akoma no ho nkyerɛkyerɛ ɛna onua adɔfo waba ma ɛbɛtu yɛfo. Akoma no ho nkyerɛkyerɛ a sɛnea me ne omienu yɛkɔ a yɛba yi yɛbɛkɔ so ne yɛtutu yakoma namo yie. Yɛbɛtutu yakoma namo yie na yɛasɔ yakoma mu na yɛde yakoma yɛ nea ɛsɛ fata wɔ Awurade mu. Yɛde yakoma bɛyɛ nea ɛsɛ fata wɔ Nyame mu ne yɛtutu yakoma namo yie bra yɛkɔ yɛn anim adeɛ kye adeɛ sɛn onua gyidifoɔ Onyame Nkonkron me ne omienu kyerɛkyerɛfoɔ no wabɛbɔ ne nsɛm pa dawuro fa yakoma ho. Onua adɔfo sɛnea me ne omienu akoma sɛn ne teɛ ɔse nhyira nka nea ɔde n'akoma ɛma Nyame anaasɛ ɔde n'akoma di Nyame asɛm so ɔde n'akoma ofiri n'akoma mu no som Nyame ɛwɔ Nyame nhyehyɛe mu. Na ɔno na nhyira bɛkɔ so ayɛ ne dea ɔno na nidasoɔ bɛkɔ so ayɛ ne dea. Nti Onyame Nkonkron de adom akɔ so abɛdom yɛn. Nhyira ɛne asafo Awurade Onyame na ohyira nti bra wabɛbɔ dawuro ɛfa yakoma ho ɔse nhyira ne nea ɔde Onyame nhyehyɛe so firi n'akoma mu. Nhyira ne nea ɔde Onyame nhyehyɛe so firi n'akoma mu. Nhyira no nso ne nea ɔde n'akoma to Nyame so. Nhyira ne deɛ ɔde Onyame nhyehyɛe so firi n'akoma mu na ɔno na ɔbɛhu Nyame anuonyam ɔno na ɔbɛhu Nyame akwan ne Nyame akwan nso nyera ma ne da biara da. Nti anuanom adɔfoɔ anuanom Kristofoɔ
onyame dɔme no mienu no wamfa nanum asɛm hinta me no mienu a yade kyeɛ ne yade sɛn mu no wabɛyɛ betu yɛfo afa yakoma ho ɔbɛyɛ ne yɛkasa fa yakoma ho sɛ kristofoɔ yɛkɔ a yɛba yi akoma gye ɛna tɛkrɛma pa mu aka akoma ne yɛde agye na di akoma nso so ne yɛde tutu yɛnam enti me no mienu bra a wɔbɛtu yɛfo yi yɛbɛka aka yi yɛbra yɛkɔ yɛnim yi ne yɛatoto yɛakwan yi ama yakoma yɛbɛtoto yɛakwan yi ama yakoma ne yɛduadua yakoma nam yie na yakoma ayɛ mfasodeɛ aso afoforɔ so ɛsiane sɛ yakoma ɛne bɛma me no mienu yɛtumi anya gyinabea papa wɔ Awurade mu yakoma ne yɛde yɛ bibi biara nuanom adɔfo akoma no ɛna gye ɛna tɛkrɛma pa mu aka enti sɛn na me no mienu akoma ɛntoto yɛteɛ onua kristoni sɛn na me no mienu akoma nhyehyɛ yɛteɛ ɛberɛ a yɛkɔ yɛnem yi asɛm ne ba sɛn na yɛde yakoma agye yɛkɔ yɛnem yi sɛn na yɛde yakoma agye Awurade anim asɛm fa sɛn na yɛatoto yakoma na ma ɔfa akristofoɔ onyame nkonkron abɛ ɛne yɛ kasa fa yakoma ho anuanom adɔfo yɛ onyame hia firi me no mienu ho bra a wɔbɛtu yɛfo sɛ yɛbɛtoto yakoma kwan yie ɛsiane sɛ yɛntumi ama yakoma nyina ne yɛafa yakoma ani Awurade anum asɛm so ne yɛmfa yakoma ani Awurade nhyehyɛɛ so ne yɛntie n'asɛm ne yɛanyɛ asɛm ne yɛfo ama Awurade akwan a onua dɔfo yɛkɔ a yɛba yi ɛne yɛne yɛkɔba kwa nti onyame nkonkron abɛtu yɛfo abɛyɛ kasa fa yakoma ho ɛsiane sɛ akoma ɛne yɛde yɛ bibi biara akoma yɛ ahwɛ yie ma okristoni biara kwan sɛ me no mienu bɛtoto yakoma kwan yie me no mienu bɛduadua yakoma nam yie ne yɛsiesie yakoma ama yɛ kristo yɛ yɛbɛsiesie yakoma ama yɛ kristo yɛ kristofoɔ yɛbɛsiesie yakoma na yɛatoto yakoma kwan yie yɛtumi anya anidasoɔ ama yakoma ɛwɔ Awurade mu ɛsiane sɛ wɔbɔ yɛ kɔkɔkaa yɛ sɛ ɛnhyira ne nnea a ɔde n'akoma ɛma sɛfo Awurade ɛnhyira ne nnea ɔde n'akoma di Awurade anum asɛm nhyehyɛɛ so ɛnhyira ne nnea ɔde n'akoma di Awurade nhyehyɛɛ so na ɔno na ɔbɛhu nyame anuonyam ɔno na ɔbɛhu ɔkɔ so ɔhu nyame akwan ɛnhyira ne nnea ɔde n'akoma ɛdie wɔ sɛfo Awurade nhyehyɛɛ so ɛnhyira ne nnea a ɔde n'akoma ɛtie nyame asɛm na ɔdi so na ɔno na ɔbɛhu nyame anuonyam ɔno na ɔbɛkɔ so ɔhu nyame akwan onua dɔfo onua kristoni a ɛnam Awurade ani da som no nyame nkonkron bɛtu yɛfo onyame abayɛ ne yɛ kasa fa yakoma sɛ ɛnhyira ne nnea a ɔdomfoɔ gye nyame na bɛtu yɛfo fa wo sɛ ɛnhyira ne deɛ ɔde n'ani to asafo Awurade so na ɔno na ɔbɛhu nyame akwan na ɔhu nyame anuonyam ɛnhyira ne deɛ ɔde n'akoma ɛma nyame ɛnhyira ne deɛ ɔde n'akoma di nyame nhyehyɛɛ so ɛnhyira ne nea a wɔgyaa n'akoma ma asafo Awurade na ɔno na ɔbɛhu nyame akwan ahu nyame anuonyam nti anuanom adɔfo a ɛnam Awurade ani da som na adeɛ kye adeɛ sa yɛte yɛ ho nka onyame ho nkonkron yɛkwankyerɛfoɔ yɛdimafoɔ agya me no mienu wiase nkwa na nyina abotantam yɛgyefo a wɔgye yɛn ɛfiri yɛ haw ne amanneɛ bia ne yɛne nam mu ɔde adomadom yɛ ama me no mienu yɛakwan aduru mpɛmpɛnse wabɛɛtu yɛfoɔ kristofoɔ wabɛyɛ kaaka yɛbrɛ a yɛkɔ yɛne mu kasa fa yɛakoma ho wabɛyɛ kasa fa yɛakoma ho sɛ sɛneɛ yɛbɛduadua yɛakoma nam yie sɛneɛ yɛde yɛakoma nyinaa bɛma yɛwurade Nyankopɔn na yɛdi na nhyehyɛɛ so afiri yɛakoma mu me no mienu onua kristoni yɛbɛdi Awurade nhyehyɛɛ so afiri yɛakoma mu ɛsiane sɛ yɛkɔ a yɛba yɛ a wɔde adom akɔ so adom wɔ sɛ nhyira ne nea ɔde n'akoma ma nyame nhyira ne nea a wɔdi onyame nhyehyɛɛ so na ɔdi so yie nhyira ne deɛ ɔdi onyame nhyehyɛɛ so yɛka onyame nhyehyɛɛ a onua dɔfo yɛkɔ a yɛbɛ kristofo yi no onyame akwan na yɛnim nyame nhyehyɛɛ ne bi ne sɛ yɛbɛtwetwe yɛn ho afiri ne yɛnsɛ mfata ho ne yɛatoto yɛakwan yie yɛde yɛakoma bɛtoto yɛakwan yie ɛyɛ yɛ kristo yɛ yɛde yɛakoma bɛtoto yɛakwan nyinaa yie ne yɛkɔ so ɔhu nyame anuonyam berɛ a ɔbɛbɔ yɛ kɔkɔɔ bɛka yɛ sɛ ɛnhyira ne nea a ɔde n'ani to nyame so ɔde n'akoma ma nyame ɛnhyira ne nea a wɔgyaa n'akoma nyinaa ma asafo Awurade sɛ mewura fam akoma yɛ nea wopɛ ɛnhyira ne nea a wɔde n'akoma ma asafo Awurade na ɔno na ɔbɛhu nyame anuonyam ɔbɛhu nyame anamɔ na nyame anamɔ nso nyina ma ne da biara da anidaso wɔ nyame aba ne yɛ kasa fa yɛakoma wɔ sɛ ɛnhyira onuadɔfo ɛnhyira yɛade a ɛsombo ɛma onipa da sani biara kwan ɛnhyira sombo ɛma onipa da sani biara kwan nti onyame aba ho nkonkron aba yɛ kasa bɛtu yɛfo
ɛsɛ nhyira ne nea ɔde n'ani to asafo Awurade so na ɔno na ɔbɛhu nyame akwan. Nhyira ne deɛ ɔde n'akoma ɛma nyame ɔno na ɔbɛhu nyame akwan na wahu nyame nso na wakɔ so wahu ne yie ɛwɔ akwan nyina mu. Nyame aba yɛka yɛn ɛberɛ a yɛkɔ yɛn mu onua Kristo ne onua gyidi ne ɔsɛ nhyira ne nea wɔde n'akoma ɛma nyame. Nhyira ne deɛ ɔde n'ani to ɔde n'akoma to asafo Awurade so na de nyinaa di boa ne wie ne yie. Nhyira ne nea wɔde n'akoma to asafo Awurade. Nhyira ne deɛ ɔde n'akoma to asafo Awurade so na ne bibi biara di boa ne wie ne yie. Onua dɔfo onyame asoma n'anum asɛm asombo kyɛn bibi biara ɛsan so onyame anum asɛm sombo kyɛn bibi biara. Ɔde aba bɛka menu mienu bra a yɛkɔ yɛn mu baabi a yakoma akwan aduru sɛn ne yɛde yakoma ɛtoto yanam afa yakoma gusu ne nam ne a ɛnsɛm fatam yakoma gusu ne nam ahantan mu yakoma gusu ne nam ahomaso mu yakoma gusu yaka yakoma gusu twitwa na ɛyɛ na ntitwitwa yakoma gusu nom nsa yakoma gusu bɔdwaman yakoma gusu yɛ ne ɛnsɛm fata yakoma gusu ɛtwitwa na ntie yakoma gusu ɛdi konkonsa yakoma gusu tutu anam a ɛnso abapama yɛ Kristo yɛ onyame onkonkona ba ne yɛ kasafa yakoma ho Kristofo anuanom adɔfo ɔsɛ nhyira ne nea wɔde n'akoma ma nyame. Nhyira ne deɛ ɔde n'akoma nyinaa ma asafo Awurade ɔne na ɔbɛhu Awurade anu onyam ɔne na nhyira nso bɛkɔ so ayɛ ne dia. Nti anuanom adɔfo onua gyidi ne onua Kristo ne onyame nkonkona bɛtu yɛfo bɛne kasa bɔ ne nsɛm pa dawuro fa yakoma ho yɛkɔ a yɛbɛyi onua Kristo ne sɛn ne minum yɛnu yɛatoto yakoma nam afa sɛn ne yɛduadua yakoma kwan fa sɛn ne yakoma teɛ yakoma gusu wɔ ahantan mu yakoma gusu wɔ ahomaso mu a onua dɔfo onyame abɛtu minum yɛnu fo yakoma gusu wɔ ahantan mu yakoma gusu wɔ ahomaso mu yɛgusu toto yakoma kwan no sɛn ne yɛpɛ biara emere kɔ dawuro no ana oguso bɔ ma minum yɛnu no onua Kristo ne onua gyidi ne emere ne na na ɛkɔ enya minum yɛnu dia emere ene na ɛkɔ ba no ɛyɛ asafo Awurade dia minum yɛnu adom na adom yɛn nti ɔde adom akɔso adom ya da ne da nyina ɔsɛ nwanko adom na adom mo nante adom no kwan so onua dɔfo emere ne na edi adane ya wɔ yɛkɔ yɛn mu minum yɛnu no ɛyɛ adom na adom yɛn emere ne na ɛkɔba edi adane adeɛ kyen na adeɛ asa no ɛyɛ adom na adom minum yɛnu nti akoma onyame onkonkron abɛbɔ ho dawuro abɛtu yɛfo kayen sɛ yɛkɔ yɛn mu yɛbɛtoto yakoma kwan yɛ ne yɛde yakoma yɛ ne ayɛyɛ ne yakoma ayɛ no onyam hyɛmɔ nyame yakoma yɛ no onyam hyɛmɔ yasafo Awurade onianuma Kristofo onyame dɔ yɛn ne da ne da nyina na ɔwɔ anidaso ma yakwan ɔsoma n'anum asɛm betu yɛfo bɛhyɛ yɛn kran waba ne yɛ kasa fa yakoma ho sɛ nhyira ne nea ɔde n'akoma ma nyame nhyira ne nea wogya n'akoma ma asafo Awurade no no bɛhu asafo Awurade anu onyam nhyira ne deɛ ɔde n'akoma ma asafo Awurade no de onyame nhyehyɛeɛ so nhyira ne deɛ ɔde n'akoma ma asafo Awurade onua dɔfo ɔno na ɔbɛhu Awurade anu onyam wahu Awurade akwan wahu sɛnea onyame nso teɛ onua no adɔfo minum yɛnu bɛsɔre ne yɛma yɛni ada hɔ bra yɛkɔ yɛnim ne wabɛbɔ yakoma ho dawuro kyerɛ onua Kristofo yɛbɛbrɛ yakoma se ne yɛagye Awurade anum asɛm ne yɛde yakoma di n'anum asɛm nhyehyɛeɛ so na minum yɛnu atimi anya na mɔpa wɔ nyame mu minum yɛnu atimi anya nidaso gyina biapa ɛwɔ bra yɛkɔ yɛnim yɛ onyare mu esanse yɛkɔ a yɛbɛn yɛntimi am n'anum asɛm a wɔbɔ dawuro ɛma minum yɛnu fa yakoma ho minum yɛnu antimi amma yakoma anya mfasodi ama nyame a onua Kristo ni na gidi a da ne da nyina yɛbie ya no yɛgye nyame adi yɛgye nyame adi no na di ade ne yɛgye ne gye ne di no yɛde ya no fafa ne yɛde agye ne di anaase yɛgye nyame adi firi yakoma yɛde ya no fafa ne yɛkɔ a yɛba yi magye nyame adi meyɛ Kristo ni firi makoma mu onuanom adɔfo ɔba ne yɛkasa tu yɛfo bɔ dawuro ɛfa yakoma ho esanse yɛde yakoma ne yɛgye didi o nti minum yɛnu yɛkɔ a yɛba emere gusu kɔ a ɔbɔ ne nsɛm pa dawuro kyerɛ si yɛgye nyame adi wɔ yakoma mu dia onua Kristo ni onua adɔfo si yɛgye nyame adi afiri yakoma mu dia wɔbɛtu yɛfo bɛɛ kɔkɔfa yakoma ho ɔsɛ nhyira ne nea wɔde n'akoma ma nyame ɔde n'akoma nyinaa ma asafo Awurade ɔno na ɔbɛhu nyame akwan ne wakɔ so ahu nyame anu onyam nti onua adɔfo onua Kristo ni minum yɛnu mmerɛ ɛkɔ ne mmerɛ ɛba yi
si ano fafa no ene ye de agi nyame adi anase yanyi nyame din firi yakoma firi sam ne wonu adofo yen sori ya kristofo na yempa mu mfiri yakoma mu na yema yegidie mu nyaduru nyame mu yema yegidie mu nyaduru nyame mu na mre ko oni kristo ni oni adofo emre ko oni anma adofo akrian ma kristofo yema yakoma mu nyaduru nyame mu ifiri samre ko oni adofo biara otu oni abemanka yema yegidie mu nyaduru nyame mu na yema yakoma nso mu nyaduru nyame mu ema yentoto yakoma se wo nyame mu emane yentoto yakoma se kristofo agidifo mreko dawro no an wo bɔ ne sempa kyerɛ me no mienu no yemma yegidie mu nyaduru nyame mu yen sɔre mpempenso ayo mu kristo ni biara otene nua be manka afia ye wo mu yen sɔre emre emo kristo ni biara kwan anuan madɔfo amutimu nua be manka afia emra me no mienu ye sɔre na yɛde yakoma ko ɔkoden yɛde yakoma akura yegidiem ama yegidiem ayeduru nyame mu emra afiwa yewomi wanuan ma kristofo emra minumienu ye sɔre ne ya biebie yakoma nyina ama safo awurade na yama yakoma akura yegidiem yie na yegidiem ayeduru nyame mu emre yemra wonua kristoni asase minumienu gidiem yeduru nyame mu onua kristoni biara wafiri wakoma mu onyame nkonkona be tuyefo ka ye wo fa yakoma ho osin sira ne nia odina koma manyame odina koma masafo awurade oni no behu nyame anu onyam oni no behu nyame akwan anuan madofo ye kwa ye ba yakoma kwan a ya pamu wo yanum dani da nyina ya ginyame adi no yakoma ho odin te sen wo nyame mu yakoma mu eduru te wo nyame mu ne te sen wo anuan ma kristofo minumienu akoma yedi agi nyame adi emu duru ewo nyame mu ne tesen onyame bisa minumienu anuan madofo emere na edi adane yakoba no ye gina hefa yedi akoma ne toto akwan biara me ye kristo ni ne yakoba anuan madofo medi onyame din asere onua dofo biara enema safo awurade ani da som ne yete ho nka minuan ma kristofo moma meme ani na ho na yensɔre yehwe niama edani di butu ni die etwa koba minumienu akoma no si yetoto na sia afiwe yafia minumienu yedi yakoma yensɔre ni atoto yakoma kwan yie ni yedi yakoma akura yegidiem nyanya gidie mu oduru ewo nyame mu minumienu betoto yakoma yie ni yamfa ya no fafa kristofo enya meji nyamedi na ye nkoma saa anuamra dofo mreko emre nya yedia kristofo momeme ani mra ye ho so ne yenkaka yakwan momeme ani mra ye ho so ne yenkaka yakwan ye hwe babia yeduru no onyame nkyere babia menumienu yeduru onyame nkyere menumienu ye gidi ahoden a wo ni mu yensɔre ya kristofo yensɔre ne yema ye gidi mu nyeduru onyame mu mama ye me yamfa ya no fafa mi ye kristoni mfufa awurade ho ono de ehumobro je odane da nyina de akye ade asa ohumi ne umienu mobo emiri bi baba wanhwe asa ehumobro no me ne umienu ye nya bie ma kristoni emiri bi baba asa ehumobro na dane da nyina wodi hu ye no oni adofo ye nya sa ehumobro ne biem enti miri ye mira asase me ne umienu ye sɔre ne bra wa bane ye kasa o Matthew chapter 5 verse 8 se enhyira ne nia wodi ne litu asafo awurade so no jana koma mano na se nipa ne no behu awurade akwan no hu awurade anu onyam anuam na dofo emre ye mra ye minumienu be sɔre ne ye de akoma koso agi nyame adi yie ye be ma yakoma ye duru onyame mu ye de akoma agi nyame adi ne ma ye gidie mu ye duru afia ye wo mu 2021 wo nua kristo ni biara enam awurade ani da som ne ye te ho nka anuam na dofo emre de twa ne ho epoasochi na edwa ebodwura wiase no epoasochi na ebodwura wiase me no mienu ye gidie te sen wo nyame mu onu adofo yakoma nyame boye hu dawuro kire no me no mienu akoma emuduru awurade mu na te sen me no mienu akoma muduru nyame mu na te sen epoasochi na ebodwura benkum ni nifa wo wiase no wiase na ya daja yehu ba bia ye gina bia wo nti onua kristoni
Samre ni saso sori na uso nyame mu yie. Oni adofo biara woto ni abe manka samre ya bra saso obi biara Kristo ni sori uso nyame yie. Na poaso china e di adane ye bodwura wiase no. Oni adofo ebeto wakwan mu a wanya nyidaso gidi mu oduru onyame mu dia e di akokodin agina. Se poaso china e di adane ye bodwura wiase benkum ni nifu a yenhu ni yenka yenhu ni yense ato ye ne nyame. Anuan adofo na se bi beto mi no mienu akwan a oni adofo yenya nidaso ni gidi mu oduru ni gidie ahoɔden e wo nyame mu ne yatima gina. Anuan adofo mo me yensɔre a Kristofo mo me yani na hɔ na yan toto yakoma kwan ye bra nyame nkonkron abetu yefo e boye kokɔ e ka ye fa yakoma ho se enhyira ne nia ɔde ne tunya ɔde na akoma e ma nyame no ne no behu nyame anu onyam enu nso no benya nyame mu ahoɔden ne gidie ni daso esanse wagya wakoma wo nua Kristo ni nyina ma safo awurade se mewura fa makoma ye ne wo pɛ kenkan sam se enhyira ne nia ɔde ne tunya na akoma e ma safo awurade menu mienu yantimi amfa yakoma ma nyame a oni Kristo ni ye Kristo ye ayese ye no yakoma ye pa mu aka na de akye ade esa me ye Kristo ni magye nyame adi no si yakoma enyi nyame di ya ene ne ye kwa ye ba no ne yakoma ye se ade apa mu aka me ye Kristo ni no oni adofo na ene sen oni anu mo me ni na ho ene me edi adane ene me edi adane menu mienu gidie mu oduru onyame mu tesen onyame do menu mienu wabe ka menu mienu betu yefo efa ekasafa yakoma ho samre ye mra menu mienu yebem ye ni ada ho na Kristofo ya sori ama ye Kristo akwan ya sori akon gidie koden ye nya gidie mu oduru afiri yakoma mu wonyame mu akoma ho nkita hudi a wabe ni edi akoma ho afutu a wabe to menu mienu akoma ho nkaye a wabe ka yese do odi nani to asafo awurade soro inshira nani da so koso ye ne dia anuan adofo onyame do menu mienu wabebo ni dawuru akira menu mienu bra ye kwa ye nimu a ewiase di adane apo so kyen bodwura ye ye benkum ni nifan aka ye ni asafo awurade anuan adofo samre ni 2021 afia esese menu mienu bra nyame nkonkron ese enhyira ne nia wode nani to asafo awurade so enhyira ne nia wogya na koma ma nyame no no behu nyame akwan ni nani da so onyame nkoso ma menu mienu nkaye bra ye ko ye nim yakwan nyina nkoso nwie peye onyame ma yegidi amu oduru mfiri yakoma mu bra wa beka safa yakoma ho onua Kristo nin bra nyame nkonkron beka safa yakoma ho abetu yakoma fo ese enhyira ne ne ogya na koma e ma safa awurade ono no benya nyame mu ani da so ono no behu nyame akwan ono no so no benya ani da so nyame mu na wotime nya gidi amu oduru esanse si gya yakoma nyina ma safa awurade e de yakoma di ne nhyehyɛ ne nanam otuo ene ne mmra ene ne nhyehyɛ so a menu mienu benya gidi amu oduru ne poaso ɔkye a edi wiase adane atwa kɔbai emu biara beba no na menu mienu esanse ye gya yakoma ma yewurade nyankopɔn nye nya gidi amu oduru onyemu nti no de edi adane ne nyina bekwaba oni adofo ye betime agina de edi adane nyina bekwaba esanse ye gya yakoma nyinara ne nya gidi amu oduru onyame mu nti no de edi adane atwa kɔba nyina bekwaba ye ni wo gidi amu oduru onyame mu ne ye betime nso agina wa awurade ani da so oni adofo awoto oni abe manka onyame nhyira oni adofo biara ade akyi ade asana ma awurade ani da so mu wiase afana nyinara no nyame dɔ me no mienu ɔde adoma kɔso adom yɛn na wɔnka yɛ ma me no mienu akwan na soma nanum asɛm a yɛni da so ɛde bɛbɔ dawuro kyerɛ ne nyame gɔso asera firi me nua Kristo ni biara sɛ asɛm ne ba oni adofo yɛkɔ yɛnim adesua ne onyame nkonkron anum asɛm wabɛdi tu me no mienu fo onua Kristo ni me no mienu yɛntimi nkɔte awurade anum asɛm ntimi de onyame din sra wo asɛm ne ba enyi asɛm ne se me nua bɛma bi ntimi tre ne nka na ɛma oyɛ onyame a ɔhwɛ wo so onyame a ɔbɔ wo de wo ba asase so no me no mienu onua Kristo ni ewiase nkwa na nyina ni da so no ɔne na asoma nanum asɛm ɛnam na dom so ɛde abɛdom me no mienu betu yɛfo onyame nkonkron ne na asoma nanum asɛm ɛde adom me no mienu a ɔyɛ tutu yɛ hofo
na yesuasia de sane ye kɔ ye nim ebenya nka yama ya kwan yenya awurade mu ahoɔden na asɛm ne ba ya sɔre abo asɛm ne so mpa ye ya kɔso nya honhom kronkron ahoɔden ɛwɔ awurade mu yenya gidi amu oduru wɔ yakomom ne yɛtime gyina ama yɛ Kristo ye ne akwan nyinara onyame nhyira oni adɔfo biara wɔte ne nua bɛma anum asɛm wɔ wiase afana ba bibiara na asɛm ne ba ɔno nso dane ma foforo na abɛkɔ so ayɛ nhyira emu nhyira ɛbrɛ onyame nkonkron abɛbɛka yɛ sɛ nhyira ne dia wɔde n'ani to asafo awurade so na no hu nyame akwan de n'ani da so nso wie pɛ yɛ onyame mu ɛwɔ na kwan nyina mu onyame nhyɛ yɛ den ɔma yɛ gidi amu oduru ɛwɔ yakoma mu mesra osoro mpa ye firi awurade mo bra me di manum asɛm ba awurade ɛba wie yɛn onyame enkura yakoma mo mayen no ma yɛ nidaso egidi amu oduru ɛwɔ yakwan nyina mu no ntimi ma yɛ nyina ɛwɔ yakwan nyina mu ɔnom yɛn no nkoso nhyɛ yɛ den onyame nom yɛn no nhyɛ yɛ den no nhyɛ yakoma ma onkura yakoma mo mayen no ma yɛ yokoduru honhom onyame onkonkron ma yɛ yokoduru honhom esra awurade ani daso wɔ mpa abom so ma yɛ yokoduru honhom no nom yɛn ne yɛ nte aseɛ ɔma yɛ nidaso nte ase wɔ ne mu ne yɛ pagya ɔma yɛ ɔsoro nidaso ahoɔden a Kristofo ebetimi de apagya ne yɛ mmerɛ ɔno ankasa nsoma ne soro ho nkonkron adom ahoɔden ɛmɛhyɛ yakoma ma na ɔma yɛ gidi amu oduru ɛwɔ ne mu ɛbɛrɛ a wɔbetu yɛfo ne yɛbɛbɔ dawuru afa ne num asɛm a ɛyɛ nidaso afa yakoma ho abɛkasa kyerɛ yɛn na mo gidi o nua Kristo ni ma mi sɛ yɛbɛgye asɛm no ne asɔre abɔ asɛm no ho mpaeɛ na me no mienu akoma anya gidi amu oduru na kwa nyinam yɛtima gyina ɛwɔ nyame ani dasom because me sira osoro nhyira na ni daso ɛma onua Kristo ni biara ɔtene nua bɛma nka ɛwɔ asafo awurade mu because me sira osoro nhyira firi awurade nyankopɔn mu na ni daso ɛma obi biara kwan ya ware ya brabɔ ye mma ya brabɔ ne ye daakye nyina me sira osoro nhyira na ni daso firi nyame mu because sira bambɔ ɛma onua dɔfo biara ya setena ne ye ne mɔfra ɛkɔ school ne ya brabɔ ne ya kwan nyina me sira bambɔ ma obi biara wofo ye wura ɛne ye kɔ ne ye ba me sira ni daso bambɔ ma obi biara na me do nyame din sira wo onia Kristo ni biara woto onia be manka bra me di manum asem ba wie ye kra da konche no ye kra da konche ndem di nyame din sira wo se emre ne so a onia dɔfo koso asɔre na ye nyina kakra ye nkoso nya ahoden ɛwɔ nyame mu enum ne ye bɛkoso agina kakra bra lockdown wo baabi ye bɛkoso agya ye kra da edi ato ho ye su agu nyame so ɛwɔ mpaabɔ na konche mu na ondimafo nyame edi adoma koso adum ye nya ahoden emu ahoden ewo nyame mu yɛda nyame asese ɔdɔme na omienu na wabetu yɛfo abɛkasa fa yakoma ho na mogidi esi nyame nkonkron de adomadom yɛn nyina bɛgye asɛm ne yakura asɛm no yɛasɔre wɔ awurade ani da so mabɔ mpaeɛ agu asɛm no so na asɛm no tintim wɔ me ne omienu anam otuo mu ɛsɛ dua esi bɔnten ho onua Kristo ni na asɛm awurade anum asɛm ahaban rempo de bereda onyame nhyɛ me ne omienu de onua Kristo ni onyame nom yɛ no nkɔso nom yɛn ɔma yɛ ni da so ɛwɔ ne mu enwie pɛ yɛ wɔ yakwa nyina mu yɛda nyame ase ɛwɔ nyame agya awurade nyankopɔn ani da som ɔba ɔno nyame nkonkron de mu na dom ne nti amen.